Neću da glumim. Dubrovnik me je odmah kupio. Prvi pogled i znaš da nisi došao bilo gde. Naša strategija je bila jasna. Naći neki parking koji neće pojesti pola budžeta, a opet da ne bude na kraju sveta. Krećemo ka starom gradu, a ja tvrdoglava. Neću da upalim mapu, kao snaći ćemo se. Ali uličica svuda, more tek u daljini. Pitam lokalce, a pravac zvuči kao zagonetka. Nizbrdo pa kad čuješ more, desno. I krećemo od Straduna, glavne ulice koje te odmah proguta gužvom, šuškanjem turista i mirisom kafe iz Baštica. Tad shvatiš da si stvarno stigao u Dubrovnik. Na Stradunu su poređeni Onofrijeva česma, Franjevački manastir, crkva Svetog Vlaha, Sponza palata, Knežev dvor i gomila kafića i radnji. Krenuli smo uz more, prateći ivice bedema i uživajući u pogledu na grad i Jadran. Tu su male plaže, brodići i kajaci u daljini, zanimljivi kafići na stenama i mala marina. Nismo imali plan šta da vidimo prvo. Znale smo da imamo ceo dan pred sobom. I tako lutamo ulicama starog grada. Slikamo se, gledamo ljude na zidinama. Prolazimo pored malih radnji, suvenirnica i uličnih izvođača. Pokušavamo da uđemo u svaku uličicu, da ne propustimo ni jedan skriveni kutak starog grada. I ima puno radnji sa rukotvorinama, a mi malo ćaskamo s lokalcima i čujemo razne zanimljive priče. Kažu da je ovde prva apoteka u Evropi koja još uvek radi. U Franjevačkom manastiru postoji apoteka osnovana 1317. godine i da, dalje je u funkciji. Turisti često misle da je muzej, ali lokalci tamo i dan danas mogu kupiti lekove. Znaš li da je Dubrovnik još u 15. veku imao jedan od prvih organizovanih sistema za gašenje požara u Evropi? Zvona i straže bi odmah, čim bi primetile dim, alarmirale grad i pozivale vatrogasce sa kantama vode. 2016. godine stari grad Dubrovnik je prvi put u istoriji zabeležio 1 milion posetilaca u jednoj kalendarskoj godini. Ovaj trenutak je označen kao prekretnica u turizmu grada, koji je postao globalno prepoznatljiv, delimično zahvaljujući tome što je bio izabran kao lokacija za popularne serije poput Game of Thrones. Iako je ovaj rast poseta doneo ekonomske koristi, takođe je izazvao i izazove u pogledu očuvanja kulturnog nasleđa i kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ulaz na Dubrovačke zidine tražili smo kao blago. Ima ih nekoliko, ali glavni je kod vrata Pila. Odlučili smo da čekamo da sunce padne, jer šetnja po kamenim bedemima usred podneva može da bude pravi pakao. Zamisli grad koji je vekovima bio praktično neosvojiv. To je Dubrovnik i njegove zidine. Dugačke su oko 2 km, visoke oko 25 metara i šetnja njima je kao da hodaš kroz istoriju. Zidine su gradili majstori iz cele Evrope. Neki poznati, neki zauvek zaboravljeni. Na početku grad je bio okružen niskim i jednostavnim zidinama, a na njima su se uzdizale četvrtaste i okrugle kule. Sa njihovih vrhova branitelji su pratili okolinu poput oštrih sokolova, bacajući kamenje ili ispaljujući strele na svakog ko bi se približio gradu. Kada je stiglo vatreno oružje, zidovi su morali da se ojačaju. Kule su dobile topovske puškarnice, a platforme su pravljene za teške topove. U 17. veku dodati su i bastioni, moćni petougaoni bedemi koji su Dubrovnik činili gotovo neosvojivim. Šetnja ovim zidinama pruža neverovatan pogled, stari grad ispod tebe, Jadransko more koje blista i brda koje okružuju grad. Vekovima su ovde ljudi čuvali grad i njegovu slobodu, a danas se mi takmičimo ko će da ima bolju sliku.
Zidine su od 1979. godine pod zaštitom UNESCO kao deo svetske baštine. Koliko misliš da je vremena potrebno da se obiđe ceo krug? Odgovor u komentarima. Ulaznica za standardnu turu danas košta 40 € i osim šetnje zidovima uključuje i ulaz u tvrđavu Lovrijenac. Karte važe 72 sata, pa možete da rasporedite obilazak kako vam najbolje odgovara i uživate u svakom delu bez žurbe. Ako želite da još dublje zavirite u istoriju Dubrovnika, postoji i Dubrovnik Pas, ista cena od 40 €, ali uključuje i ulazak u muzeje i galerije, kao i besplatan gradski prevoz. Dubrovnik Pas važi 24 sata od trenutka prvog korišćenja. Tvrđava Lovrijenac stoji skoro 40 metara iznad mora. Čuvar Dubrovnika vekovima. Njeni debeli zidovi i topovske pozicije nekad su odbijali svakog neprijatelja, a danas pružaju jedan od najlepših pogleda na stari grad i Jadransko more. Poznata je kao i Gibraltar Jadrana, a natpis iznad ulaza "Sloboda se ne prodaje ni za svo zlato sveta" i dalje govori o hrabrosti i nezavisnosti Dubrovčana. Danas je tvrđava Lovrijenac korišćena za predstave i filmove, uključujući Game of Thrones, ali zidovi dalje svedoče o vekovima odbrane i života Dubrovnika. Za zalazak smo izabrali Srđ. Sa vrha se pruža Dubrovnik pod nogama. Crveni krovovi starog grada blistaju u zlatnom svetlu, a Jadran se presijava dok sunce polako tone. Do Srđa možete stići na 3 načina. Žičarom, koja pruža spektakularan pogled dok se polako penjete, kolima, pratite serpentine koje se uvijaju kroz brda, ili peške ako želite pravu avanturu i uživate u planinskoj šetnji pre zalaska sunca. Ston je mali grad sa značajnom istorijom. Njegove zidine povezuju Ston i Mali Ston. Često ih nazivaju evropskim kineskim zidom. Ston je poznat i po solanama, koje rade više od 400 godina. So se i dalje bere ručno na tradicionalan način. Nekada je bila veoma vredna, a Dubrovčani su čuvali Ston kao važnu ekonomsku tačku. Grad je tih, sa malim ulicama i kućama jedna do druge. Lokalci pozdravljaju prolaznike, a turisti fotografišu. Ako se popneš na zidine, pogledi su jasni. More i Ston sa jedne strane, a Solane i Mali Ston sa druge strane. Hodanje po zidinama traje oko 1,5 do 2 sata, a staza je strma i neravna, pa se preporučuju udobne cipele, voda i zaštita od sunca. Cena za obilazak zidina je oko 10 €. Stonske zidine izgrađene su u 14. veku za vreme Dubrovačke republike. Glavni razlog njihove izgradnje je bila zaštita Stona i obližnjih solana, koje su bile ključni ekonomski resurs republike zbog proizvodnje soli, važnog trgovačkog dobra u srednjem veku. Stonske zidine, originalne dužine oko 7 km, danas očuvano 5,5, imaju 40 kula i 5 tvrđava, uključujući veliki kašto u Stonu i Korunu u Malom Stonu. Plaže u blizini koje trebate posetiti su Ponikve, tiha šljunkovita plaža pogodna za kupanje. Broce, mala šljunkovita plaža, mirna i omiljena među lokalcima. Žuljana, prostrana šljunkovita plaža sa sitnim belim šljunkom. Mali Ston, mali prilazi moru, šljunkoviti ili betonski. Duba, prirodna šljunkovita i delimično stenovita plaža. Papratno, peščana plaža okružena borovom šumom. Ston je poznat i po kamenicama i ribljim specijalitetima. Restorani pored mora nude sveže školjke i morske plodove, koji su deo lokalne tradicije i privrede. Ston i Mali Ston predstavljaju kombinaciju istorije, geografije i tradicionalne proizvodnje soli. Grad koji su voleli Grci, gradili Rimljani,
i čuvali Mlečani. To je Trogir. Jedno od najstarijih naselja na Jadranu. Nastao je još u 3. veku pre nove ere, kada su ga osnovali Grci i nazvali Tragurion, grad jarčeva. Rimljani su ga posle preuzeli i pretvorili u deo svoje provincije. Mlečani su ga vekovima utvrđivali i branili. Stari deo grada nalazi se na malom ostrvu. S jedne strane povezan je mostom sa kopnom, a sa druge sa ostrvom Čiovo. Ostrvo je malo, svega nekoliko stotina metara u širinu i dužinu, ali u njemu je sabijena 1000-godišnja istorija. Ulice su uske i vijugave. Građeni su tako da prave hlad i zaklon od sunca i vetra. Najveći ponos Trogira je katedrala Svetog Lovre. Podignuta je u 13. veku i dominira gradom. Na njenom ulazu nalazi se portal majstora Radovana. To delo važi za najlepši primer romaničko-gotičke umetnosti u celoj Hrvatskoj. Sa druge strane, sa mora, grad je čuvao kaštel Kamerlengo. To je tvrđava iz 15. veka koji su podigli Mlečani. Nekada mesto straže, danas jedna od najlepših vidikovaca u Trogiru. Zbog svog izgleda i očuvanosti Trogir je pod UNESCO zaštitom. Kažu da je to jedan od najbolje sačuvanih romaničko-gotičkih gradova u Evropi. Ali Trogir nije samo prošlost, on je i sadašnjost. U njegovim kamenim kućama ljudi i dalje žive. Na trgu se pije jutarnja kafa, na pijaci se prodaje sveže voće i riba, turisti šetaju, ali grad diše svojim životom, kao i pre 100 ili 500 godina. Grad u kojem more svira, a sunce pleše. To je Zadar. Mesto gde su se sudarali Rimljani, Mlečani i Habsburgovci. I svaki je ostavio svoj trag. Stari deo grada je na poluostrvu, okružen zidinama koje su nekad branile ulaz u grad. Unutra, Rimski forum, crkve i uske kamene ulice. Najpoznatija je crkva Svetog Donata iz 9. veka. Okrugla i masivna, kao da prkosi vremenu. U blizini je i trg 5 bunara. 5 kamenih bunara poređenih u red, napravljenih u 16. veku. Tada su služili da brane grad od žeđi tokom opsada, ali Zadar je poznat i po modernim čudima. Na rivi se nalaze morske orgulje, stepenice spuštene u more, kroz koje talasi prave muziku. Odmah pored njih pozdrav suncu. Krug od solarnih panela, koji noću svetli u bojama. 2 simbola koje su Zadru donela svetsku slavu. Zadar je odlična polazna tačka za izlete. Odavde se lako stiže do Plitvičkih jezera. I sama sam pre par godina, kada sam išla na Plitvice, izabrala baš Zadar za svoje polazište. U Zadarskom arhipelagu ima više od 300 ostrva, ostrvaca i grebena, što je 1/5 svih hrvatskih ostrva. Najveći su Pag i Dugi otok. A najmanje naseljeno ostrvo u Hrvatskoj je Ošljak, blizu Zadra, sa tek nekoliko stanovnika. Zadar nije samo istorija i arhitektura. Ovde možete uživati u maraskinu, likeru od višnje, hobotnici ispod sača, paškom siru i svežim plodovima mora. Zadar je bio glavni grad Dalmacije više od 1000 godina. Alfred Hitchcock je 1964. godine rekao da je u Zadru video najlepši zalazak sunca na svetu. I ovde završavamo našu priču o Dalmaciji. I polako se približavamo Istri.